Yes mga igala, may adlaw ka na ito tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumandong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes mga igala, yan ako sabi kita sa itong panag-uban no, karong adlaw Lunes, mga katambayan no. Anyways no, una sa tanan no, I-congratulate na ako ang ato ang security and safety cluster sa ato ang Davao City no. Ang gilangkuban ni sa ubang mga law enforcement and safety and medical units din no. Una na dira no, ato ipakita ni siya mga katambayan no. Una diha no, ang ato ang Coast Guard Southeastern Mindanao no, sa pag-ensure na wag gyud malumos gyud during sa swimming course sa Ironman 70.3 Davao no, which is very no, kay walay natala nga nalumos no, and bantay sarado gyud no. Makita man ninyo dira sa ato ang larawan mga katambayan no nga wala zero incident no. Actually stricto karon ng ni Ironman no, dapat wala ginahambin gyud o wala history nga dunay sakit ang maong no, ang mga partisipante nga moapil sa maong event pod no. And of course no, ato po i-congratulate atong kapulisan no, especially ang lead ani ang Davao City Police Office no, sa pag-ensure no nga may mong safety ang ato ang no, although tanawa nakakalat dito mga kapulisan no, base sa inyong mga larawan nga nakita karon no, o daghan-daghan yung mga pulis yun hindi pakatag yun no, to ensure nga dili na to mausab no. Although last year no, sa last year nga Ironman mga igala, man no, tawagan ni dili man to sa Davao City nahitabo ang maong aksidente kung asa nahimong critical ang bata ato amot kumusta na katong bata ato wala man tay balita no. That was very unfortunate yun no, although napahigayon to March no, after araw ng Davao karon before kadayawan ng mga katambayan no. So lang kayo no, very unfortunate to, pero karon mga katambayan no, wala gid tay kanang wala tay nahimong aberya no, sa maong no, wala aberya nga kanang ingon gid nga dako nga kanang no, na ay dako nga insidente nga nahitabo no, sa maong Ironman mga igala, dako ba kay ning event mga igala no. And of course no, di na to malikayan mga katambayan jud no nga naagi may anang mga disgrasya no. And then lahi man good pod no kung actually ang city government is nakakat-on na sa mga milabay nga mga events no sa Ironman no. Mo na nga ato si Ironman si Sunrise gistriktuhan gyud niya nga dili na makakwantong mga na underlying or na history sa heart attack or na ay kanang condition nga bisag wala pa man gi-atake pero na ay heart problem. Isa mo guna sa mga gud no nga although wala gituyo pero makahatag sa tuwa og kanang negative impact no nga unsa man din no but right now we really learn a lot no, except lang no, akong palaplin ko diri kay akong ibutang dinhi ang except lang ani usa ka ambot lang no, unsa isa ka 28 anyos nga ingon nga negosyante no, nga si pangalan ni Crizel no, nga taga Toril no. Ang bayana ni grabe pong gibuhat ani you know. Well, I will take this chance no, di sa ko mo mga katambayan no mo play no, kay
murag iyang ginadulaan ng ato ang mga otoridad ba, although yes na kanang basig na siya other psychological or mental health condition, no, pero grabe po na pamilya po dali, wag gyud nakapugong. Sa naman tao ni mga tawhanan ni no, okay. Well, akong gisubay iyang Facebook no, sige siya kan dito promote nga legal kaning kando legal cannabis daw. Hoy, ginagamit na ng legal cannabis kung kuan na sa kung for medical kuan, and then na po na sa Republic Act 9165, no, ang research on the medical cannabis. Pwede na pwede nimo nga illegal nimo just because gusto lang nimo suyupon. Ay Ginoo ko, I don't know ha kung mao siguro niya hang kuan. And then dagan kong nakuha na nga nag-post ba, I will just take, no, I'll just take the opportunity, this opportunity, no, nga event out na ako ang kakuan ani, no. We are not, or I am not condemning kay tungod siyang depression. I am condemning with his act. And gikondena po nako ang pamilya ug iyang mga kaila nga unang-una nagaingon, no, nag-express dito sa social media nga kuan, butan daw ni loving person, don't judge daw. Wala mo gi-judge ang iyang pagka-loving person, gi-judge na mo ang iyang act. Matrix. Oh, base pa sa kuan atong amiga interview sa amiga nato diya sa Mindanao Times, no? Na gusto lang niyo malampasan. Come to think of it, kung nakadisgrasya ni bataan ni o bayhanan ni, o sana na isorry na lang nato, no? Kung mausab tong nahitabo last year, isorry na lang nato. What if makadisgrasya na pod? Diyos ko, pag-ana po doy mo na karon mga igalan, no, si Major Cheryl Bautista, iyahan na yung pasakaan patong-patong nga kaso una dira ang disobedience to the person or agents of the person authority na nasa to revised penal code ug uban pa, no, nga mga kaso driving without license, well, for 136 impound dapat na yung motor, tama ra po na impound na kay wa man siya lisensya, expired yung motor iyang lisensya, drive siya motor. Oh, unsa pa ba na? Dapat po i-drug test po ni. Well, mo na ambot wala pa man tay update ani po no so far. O basi ugma ato aning ma-update mga katambayan, no. Okay. Grabe ang gibuhat. Uy. Bastang grabe ha. No? Usa ni ingon loving person, negosyante. Tapos ang gina-raise sa mga parente manggod, no, ginagamit nila ang card or ang depression card. No? Ginagamit nila ang depression card, dili man yun ana para mga mongka. No? Pasalamat na lang, gabi. Kung nakita lang ninyo ang video, di na ko ipakita diri, it's because magka-issue ta diri sa kaning ginatawag nato nga copyright, no? O respeto nato ng copyright nato sa to ang mga content creators diya, no? Or katong mga nag-upload. So, grabe. No? Grabe kayo nga perwisyo yung gihatag gid ba, no? Pasalamat na lang kita, no? Kay tawag ani, pasalamat na lang kita. Kay wag ginahitabo nga dako nga disgrasya kung naa pa na black eye na pud ta ani. Pasalamat pud ta, abtik pud kayo, no? Dili pa pugong gyud kung nakita lang ninyo ang videos, kabalo gyud mo unsay nahitabo gyud. Diyos ko. No? Sa pamilya o sa mga kailaan pud niya, no? Dapat ninyo na lang ning gihikuan ninyo. Well, I'll be harsh. Ninyo na taning gihiktan. No, gigaid ninyo. Kabalo man day mo ngayon na ani siya. Kita wala mo kalata sa iyang Facebook post nga lahi na iyang taras. Diyos ko. Ako wala ko nagakuan kay tungod o sige, dapat ka muna ni mismo na naghatod ana dito, iparehab ba ninyo or ipahatod ninyo sa usa ka mental health kanang facility. Oh, kay kung nagdisgrasya to, dili igo ang sorry. No? Kamo gyud ang liable ana gyud. Especially ang pamilya. No? Kamo gyud ang liable kay inyo nang gipasagdahan. No? Well, mingon mo pataka ra man kay legality. Oh, well, ako na mingon liable mo. Morally liable. No? Kay inyo nang gipasagdan inyong parenting. Naman din nga nang kanang naman din nga nang estado, mali yung gipasagdan. Ay, Diyos ko. Anyways, mga igala, sa itong pagbagyo, balikan taning mga kwan kay
nga nagbanggit man siya dito nga medical cannabis siyang kuan or legal cannabis daw kuno illegalize niya ang kuan daw ang cannabis daw or kaning sa tuwa diri marijuana no. Atong balikan tong research no nga gikuan ni sa San Pedro College mga igala no. Pinaagi ni kuan Sir to ang kadak si kuan si Sir Ronaldo sige, pangalan niya isa lang ha. Si Sir Ronaldo Rivera, sorry. Nahulog. Sir Ronaldo Rivera, no. O katong mga taga-kuan na sila attorney miyong Cabales mga igala, Romeo Cabarde, no. O iyang kauban sa Ateneo Center for Anti-Illegal Drugs, no. With regards sa personality problem sa mga drug sa kanina yung mga kanina ay drug addiction. Anyways, may igala balik ito man lang so importante pahinumdum ni ato si Bianan. Yes, mga igala balik ito din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas no kaganihan okay. Medyo natay kaning mga problema po daling ko no kay una nag-raise ang depression. And then second, kani loving person, tapos yung nana na hitabo, no? But anyways, may gala, no? Actually, kan po, no? Nato'y study gikan sa San Pedro College, no? Nga sagad sa mga na hook into, anti-illegal drugs, no? Pag-use of illegal drugs, no? Tungod ni sa usa ka kaning ginatawag nga personality problem mo nang uban gani no nga bisag kuan na no nag-plea bargaining na no na preso na gitagaan nagtsansa no from selling hiwala lang using iyahan na lang i-plea bargaining pero mubalik gihapon no sa kining dati nilang gawi no. But anyways mga gala ato ang paminaw no balik ko na to paminaw no ang katong nahimong study sa San Pedro College na pinaagi nila Sir Ronald Rivera mga igala no sa ang usa sa mga focus sa City Anti-Illegal Drugs Action Center or CADAC no ug inubanan nila attorney Miyong Cabarde no sa Ateneo de Davao University Center for Anti-Illegal Drugs no ug napod sila sa kauban nga doktor mga igala kalimot ko kinsa no. So anyways mga igala paminaw nato ni nga video. Gusto na first i-clarify na ako na kanang reintegration ang goal ana is to make them productive citizens sa ilahang mga komunidad. Ug kanang imuhang mga population na gina-mention are these persons deprived of liberty originally offended Section 5 pushing and 11 possession. Kunya, because of the plea bargain, kaya para makalusot sila, kay non-bail may anang 5, na gina-reduce ang ilahang offense to Section 15. So using, mo na marehab sila. And the reason, we give them treatment no, accordingly to the levels of dependency, whether low, moderate, or severe. Now, ang mong ginasulti is ang katungano silang nag-repeat offense. Despite na ang support system sa government is in place, the healthcare is free, welfare is provided. So there are two things. One, we're not just dealing with the repeat offenders who are only focusing to drugs. Lagi sila sakit sa isip. Okay, so we call this antisocial personality patterns or traits. Ruled out yan by the study conducted by the San Pedro College. Di ba niya siya effect sa use? Effect sa drugs? Hindi din. It could be an effect of the drug or it could be nakalagay sila sakit sa isip. Okay? Aggravated by the drugs. Pwede ganyan. Okay. So the other thing is, since the systems of care are in place, pero kulang ta sa tao in terms of managing the cases. This study actually pointed out the lack of caseload control dito sa pag-manage sa cases. How many social workers do we have? We only have 120. Sa 182 barangay ka na ilahang ginaatiman. Kapag abot sa silong, pinakat PDL ang ilahang ginahandle. So, mas short change tong quality sa case manage because
there is no policy in caseload control. Walay basihan ang welfare office to hire more people because they always claim that generally silang approach, ilahatanan pagpanganak hantos kamatay sa paglubong ilahang dalahon. Ang suggestion sa study na ni is establish caseload control. Like nurses, di ba? Dili sila pwede mag more than how many numbers of patients. Correct ba, Doc Apple? You call that caseload control. Muna missing dito sa case management na to. The case management principle is there theoretically in the books. You can find it there. Kung unsa gid ang iyang quality where you can say, maayo ang case management. But in terms of actual implementation, we don't have enough people. You know why? Walay policy. So, kailangan na ay legislation for that. Basihan mag-hire. It should be the same with the health system. Kasi si health system na siya para professional like the barangay social workers, barangay nutrition scholars. They're the enumerators of the doctors. Wala enumerator at mga social workers. Sila ta naman, bit-bit na sila food back everything dito sa community. Kulang ang tao sa office na yan. Luipod sila. Because sila ginabumbahan sa kadili maayong mahitabo sa tao. Just because they're not hiring enough people. So, kaya ang kung magkaroon ang gawas is, di ba, nagabalik-balik sila. And then sometimes it's because they have that kind of kanang mental disorder or yes. Mental disorder na sometimes na that are not properly addressed. Because we only, ang atong treatment is just the substance. Lagi man ang treatment sa thinking disorder. Mapod na. So mapod to'y wala nakitaan because although we're trying to harmonize the courts and the executive kita no sa kanang LGU because part supposedly ng drug dependency examination is the neuropsychological test. Pero kung reviewon nimo tanang drug dependency examination sa tanang nag-repeat offense, no issue sa mental health tanang. Wala nila gibuhat ang NPT. Okay, ang ligawas mo karon sir, di ba, nag-repeat offense light. Tapos nakita din because the condition is not addressed. Lahi man ang treatment sa isip, sir. May mental condition tapos mo enforce si police, niya musuko sa police, si police dito lagi luoy kayo, maratag nag-recycle people who have mental balik-balik siya ba, recurring siya na issue na pag mapatay sa police, it's because of their mental disorder, pasangilan na po ng police. Di ba, I think we are just only cutting the branches but not the roots of the problem. Yes, I think this is the relevance of the study because it's giving a new viewpoint for the courts to understand how important dili lang sige si ang korte maghulat sa decision sa doktor sa level of dependency kundi tan-awan gud niya ang neuropsychological condition sa tao in order for us to come up with an appropriate intervention. So this proves na lalong yun ang problem sa the study. I shared it with you. It's published. So please appreciate it. Kay Attorney Myong or kay Dr. Apple, your rejoinder po sa statement ni Sir Ronald. Yes, ma'am. Yun po. Actually, the need talaga is for doctors to actually assess the patient if the problem is only substance abuse or it includes psychiatric disorder. Doctors diagnose illnesses based on the DSM-5, that's the latest. So it has this diagnostic criteria to be able to identify what is the problem of the patient or the drug abuser. Now, we have this so-called co-occurring illness. At times, a person may have substance abuse and at the same time schizophrenia. So this is what we call dual diagnosis. So some patients are admitted primarily because of drug abuse, but at times when they are already admitted, symptoms will appear like the same with the symptoms of substance abuse like hallucination, delusion. It's the same. Substance abusers will come to a point of having hallucinations. Schizophrenia will also have hallucinations, so they would think it's the same, when in fact, it is a co-occurring illness. So we treat in the rehabilitation center the drug abuse, but we forgot to treat also schizophrenia. So I think it's best that there should be proper assessment so that we can target what needs to be treated.
we don't only focus on drug abuse because there might be co-occurring illnesses. I have so many patients in the rehabilitation center that are diagnosed with substance abuse, but later on, it was diagnosed with schizophrenia at the same time. So, I think we need to look into what actually are the interventions for the substance abusers. We also have to base it scientifically so that we can provide actual or the actual need of the patient. We have to remember that not all substance abusers has the same treatment. Not all substance abusers have to be treated like the way you treat a patient A and then patient B, patient C, because they have different needs. So again, we go back to assessment, and then we have to target what is the need of the person. On the part of kaid sa ano ma'am, ano bang anong ginagawa niyo no to somehow no parang address this kind of problem, or ano ba wala you are just formulating pa a solution kay kakalabasan na? It's actually like before we already have formulated like ang dali yung ating organ isang ICMC. Meron po kaming process na we follow upon knowing if the student is positive. So meron po kaming proseso pero hindi ko po dala. But if we have this included in the program is to refer the student if there are other co-occurring illness to an institution. If for rehabilitation or for community-based rehabilitation, we have the process that we follow. Last na lang kay Attorney Myong, on the legal process po, are you going to recommend for policy making itong kaning study nga gikandak sa San Pedro College? San Pedro College pa, sir? Yes. Well, every policy must be based on research. Dapat evidence-based ito ang proposal for policies. I have not read the report yet of the study, but if in case that we will find out that there is a sound argument there for a policy support, why not? We will advocate for any policy. But on the part of Sir Ronald, basi namin nakita nga policy implications sa study? We are seeing the gap kasi si guideline ng court comes from the Supreme Court, equal branch of government. Kita sa executive, sa local government, let the guideline, Department of Justice, Dangerous Drugs Board, Dangerous Drugs Board cannot tell the court what to do. Dito siya sa rules of court. So that's why there's another avenue. It's called the Justice Coordinating Council. It is being led by the Supreme Court in order for us to harmonize the two equal branch of government. Kay, I will tell you, ang court musulti, pag ikaw found to be in possession or nagamit ka droga, i-drug test kita. That's the first instruction. Maling-mali yun in the beginning. And then it evolved to, sige, I will ask you to undergo a drug dependency test. Mali pa ng term. Until it became drug dependency examination. A drug dependency examination, ang expanse nito, it considers education, the mental health status, the livelihood, everything. The breadth of the severity, lahat ng areas are considered. Unfortunately, yun pa rin ang tinitingnan ni court. The basis of the treatment or the court order kung sa imuhang treatment is according to the drug dependency exam. Unfortunately, as we reviewed all the DDEs, dito sa mental health status, wala nila giklaro. Wala nila gibuhat, or it was not in the eye of the court, dili na ako concerned. Basta kay drug dependency level, then I will mag-court order ko nga matreatment ka. In the algorithm of the wellness flow prescribed by the Dangerous Drugs Board in the Department of Health, if the person has a co-occurring disorder as shared by Doc Apple, dili ka diretso mag-rehab, i-address through a specialized facility. You are categorically termed as a mentally ill chemical abuser. I-address mo na yung structural or thinking problems. Kasi yun ang mental health. May problema sa brain, may problema sa isip, magkaiba yun. At may problema sa substance, and they overlap and are correlated.
So, tama yung sabi ni ma'am, appropriateness of intervention, but kulang tayo sa diagnostics, the correct diagnostics, para makarule out tayo ng proper treatment with respect to kung ano man ang na-rule out ng diagnosis. Although na-rejoinder katong sa pangutana ganina nga nganong ang uban when it comes to reintegration, mubalik sila. Kaning mga cases of relapse nganong nagkakaitabo na. Well, we have underscored kanina nga ang problema sa droga lalong lapad. That is given na. Tapos on our part as an academic institution, we can only do so much. Our resources are finite, limitado po ang resources, so we cannot do everything we want to do. Having said that, ang amuang healing and recovery of drug surrenders, we do it in a way nga nakafocus magmuli sa supply side, not on the demand side. Sa demand side we nakafocus and not on the supply side. As far as the demand side is concerned, among ginapakusgan nga dapat ang reform program sa usa ka drug dependent must not only be focused on the drug reformist himself or herself. As ana gani sila, it takes a village to save a soul. Kumbaga dili lang ang mga programa nato, proyekto nato nakatutok dito sa drug reformist, but we also cover the community, ang mga relatives niya, ang mga friends niya, ang mga kamag-anak niya. Kay once na ma-reform yung mga individual, balik siyang komunidad, dako gyapon ang temptasyon nga itukmod siya sa droga, mubalik gyapon siya. So dapat ato pong reform not only an individual but reform the entire community. That's what we are doing in our HERS program, and as far as I know sa mong HERS program, very low ang percentage sa mga cases of relapse katong nagabalik sa drugs. I think I can say nga I can confidently say nga murag effective ang inahimo sa HERS program kay wala man kay nag-relapse kanang effort gani to extend the program, to extend the intervention not only to the individual level but also to the community where he is involved. Okay, thank you po. So mo to mga igala no. Personality problem isa gina sa dahilan gyud ano magbalik-balik ang mga tao no. Although peer pressure or naabay kuan, but somehow no kinahanglan nato na siya ikon. Actually na may tubag pud ang Davao Rehab Center ana mga igala no. Davao Region Rehab Center sa ato ang DOH no. They are addressing it no holistically no. Pero ako lang gusto na ko siya ibalik pud ba no kay kita pud sa pamilya sa ato pud sa community pag ma-reintegrate na no kinahanglan jud pud siya nga kuano no kinahanglan pud jud siya nga kita pud no muulong pud sila nga di na sila mobalik no sana karon no okay ron kung mobalik naman pud guno para sa nanhitabo abot kung sa bato na hirihab bato or kuan ay nako lain kay makita yung nanabang niya kaingon ta ba nga murag wa na man kadlok ni mga tawhanan ni ay nako unsa bagi problema sa to ang kuan ay na lang. Anyways, mga igala, mo ka na naglangkob sa tuwang panaguban karong adlaw no hantod sunod pohon sa samang stasyon diri sa tong Sibianang Radyo Pilipinas Davao 88.7 sa dial sa inyong mga radyo sa FM mga igala no. Ako si Armando Finiquito, daghang salamat ug mayong adlaw, mabuhay ang bagong Pilipinas.